Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Nalazimo se u streljačkom klubu Target u Beogradu i predstavljam vam jedan vrhunski pištolj. Češka zbrojevka 75 SP01 Shadow. CZ75 linija pištolja postoji od 1975. godine. Proizvodi je čuvena fabrika Češka zbrojevka. Nakon konstrukcije i ulaska u upotrebu širom sveta, zvali su je čudo od devetke, zato što je u kalibru 9 mm. Veoma kvalitetan i pouzdan službeni pištolj čelične konstrukcije. Pištolj koji vam mi danas predstavljamo, CZ75 SP01 Shadow, je varijanta čuvene 75-ice koja se najviše koristi u praktičnom streljaštvu. Iako ovaj pištolj po podacima iz fabrike nije nastao kao takmičarski, već kao pištolj za specijalne jedinice, sve njegove karakteristike su ga opredelile da postane najkorišćeniji takmičarski pištolj među IPSC strelcima Evrope, ali i šire. Dužina pištolja Češka zbrojevka 75 SP01 Shadow je 207 mm. Dužina cevi je 114 mm. Težina pištolja je 1,2 kg. Pištolj je težak zato što je ceo od čelične konstrukcije. Kapacitet otkvira u standardnoj veziri, kako ga kupujete iz fabrike, je 17 metaka. Pre nego što pogledamo ovaj pištolj, prvo vadimo okvir da proverimo da li je oružje prazno. Oružje je prazno. Idemo u bezbednom pravcu. Kada pogledamo, vidimo izuzetno lep pištolj. Ove korice su naravno ovako mogu da dođu iz fabrike, mogu i naknadno da se ugrade ovako lepe. Vidite kako mu daje ova plava boja neki šmek. Vidimo da je to pištolj namenjen, iako prvobitna namena tom pištolju nije bila za takmičenje, vidimo da ima neke odlike koje ga čine izuzetno dobrim takmičarskim pištoljem. Kao što je recimo preuveličan utvrđivač okvira, da prilikom manipulacije vrlo lako možete da zakačite utvrđivač okvira kako bi izbacili okvir i ubacili novi. Hvat pištolja je neverovatan. Ovakav hvat ima samo, mogu slobodno da kažem, samo Češka zbrojevka. To vrhunski pištolj Češke zbrojevke. Veoma, veoma lepo leži ruci, kao da je produžetak vaše ruke. Možemo da vidimo, naravno, kontrole na samom ramu, spuštač navlake i vidimo i kočnicu. Kočnica je kod ovog modela ovde istanjena, to jest izbrušena kako bi lakše stajao u futrolu, IPSC futrolu. Zatim vidimo zadnji nišan bez ikakvih obeležija i naravno sa ovim narezima da sprečavaju odbljesak, i vidimo prednji fiberoptički nišan. Vrlo su lepo vidljivi nišani. Kada se pogleda, jasno se vidi prednji nišan i vrlo lako hvata nišanska slika. Jedna od mana kod zbrojevke SP01 Shadow je zato što je navlaka previše mala gore, pa prilikom repetiranja, ljudi koji su navikli da uhvate ovako pištolj ili ovako da repetiraju, hvataju ove kontrole dole. Navlaka je samo ovo ovde vidite i samo ovoliko se pomera. To je dobro zbog preciznosti, jer sami nišani i cev je vrlo blizu nišanske linije, tako da je pištolj veoma precizan. Ali, to je jedna od mana. Morate malo vremena da provedete da bi navikli da repetirate sa ovako tankom navlakom. Vrlo se lako repetira i napred, ima ove zareze na prednjem delu navlake, znači u
žaru takmičenja, kada ubacite nov okvir, a nemate više, to je kada ubacite okvir, vrlo lako možete uhvatiti napred i da ga repetirate i on vrlo brzo ubacuje metak u cev. Ono što je mnogo dobro kod ovog pištolja je okidanje. Naravno, na principu jednostruke i dvostruke akcije. Dvostruka akcija je malo teža, ali sasvim prihvatljiva, dok je jednostruka akcija fenomenalna. Imamo jedan mali hod ovde i vrlo brzo se dešava okidanje. Znači, mali hod ovde i vrlo brzo okidanje. Znači, evo ponekad, ako niste dovoljno pažljivi, i mali hod i čisto okidanje. Reset okidača je odličan. Evo ga ovde. Vidite. Malo putovanje napred. Evo ga. Već je resetovan i spreman za naredni hitac. Da izmerimo i silinu okidanja. 1,6 kg. Znači, fenomenalno. Idemo da probamo još jednom. 1,6 kg. Konstantno. Znači, 1 kg i 600 grama je silina okidanja. Vidite da je izuzetno kvalitetan okidač. Ono što je mnogo dobro napomenuti kod ovog pištolja je što zbrojovka pravi mnoge dodatne delove za ovaj pištolj koji možete vi sami da kupite i da dodatno poboljšate ovaj pištolj. Kao što recimo vidimo na ovom je dodat ovaj, kako se zove na srpskom, ne znam, base pad, dodatak za okvir koji poveća kapacitet okvira za još 2 metka. Da probamo preciznost ove zbrojovke 75 SP01 Shadow na 10 metara, klasičan FME metak, PPU, pa da vidimo. Da vidimo i dejstvo, to je učinak. Za mene vuče malo na desnu stranu za moju ruku, ali opet visina odlična, 1, 2, 3, 4, 5, oko 4 cm, preciznost odlična. Ipak ovo prvi put gađam s ovim pištoljima, on je precizan za mnogo veću preciznost, precizan je, to je sposoban je da smesti svu municiju ovde u ovaj beli krug, ali ko naravno ima iskustva sa njim, posle 40 metaka ne može da se dobro gađa sa njim. Opet, pištolj je i više nego precizan. Okidač je odličan, pištolj jednostavno nije bez razloga izbor mnogih IPC takmičara u Evropi i Srbiji. To je to, idemo dalje. Kada rasklapamo SP01 Shadow za čišćenje, vrlo je prosto. Kao je kod svakih zbrojovka i modela? Prvo, naravno, vadimo okvir, proveramo da li je pištolj prazan, proveramo vizualno, nemamo metak u cevi, pištolj je prazan. Kada ga rasklapamo, imamo ova 2 mala zareza, jedan na ramu, jedan na navlaci. Te zareze moramo da poravnamo, ovako, i moramo da izguramo spojnicu sa druge strane, može i prstom kod ovog pištolja, dok ona malo ne pođe, i prosto izvučemo napolje i spustimo da navlaka sklizne sa rama pištolja. Evo ga, ram sa mehanizmom unutra. Zatim vadimo oprugu povratnog mehanizma sa voljicom, pomeramo cev blago napred, na gore i vadimo napolje. I to je sasvim dovoljno za neko osnovno čišćenje i održavanje pištolja češka zbrojovka SP01 Shadow.
Kada smo izvršili čišćenje i podmazivanje, sklapamo suprotnim redosledom nego što smo rasklapali, naravno. Uzimamo navlaku, vraćamo cev na svoje mesto, uzimamo povratnu oprugu, ubacujemo je, vraćamo na svoje mesto, uzimamo ram, vraćamo navlaku. Kao što možete vidite, karakteristika zbrojevke da navlaka, to jest da navlaka klizi, u samom ramu. Znači, šine su sa unutrašnje strane. Vraćamo do kraja i opet poravnamo ove zareze na ramu i na navlaci. Vraćamo spojnicu. Proverimo da li sve funkcioniše kako treba. Okvir funkcioniše. Zaustavlju zadnji položaj. I pištolj je spreman za dalju upotrebu. Kao što smo rekli na početku, ovaj pištolj je izbor velikog broja IPSC strelaca. Zbog čega? Zbog toga što ovaj pištolj dolazi iz fabrike već podešen za brzo, precizno gađanje. Moji utisci nakon današnjeg gađanja su upravo takvi. Znači, ovo je mašina koja je napravljena da se gađa brzo i gde stavite nišan da tu pogodi metu. Od samog hvata preko težine koja sprečava prevelikog odskok pištolja do odličnog okidača, svega svrstava u tu neku kategoriju dobrog, čak i odličnog takmičarskog pištolja. Naravno, ukoliko kupite ovako nešto, to ne znači da ćete vi biti dobar strelac. Sve je stvar vežbe i ispaljenih hiljada i hiljada i hiljada metaka. Ali njegova konstrukcijska rešenja svakako su orijentisana ka sportskom gađanju. Ono što je bitno napomenuti da sama češka zbrojevka proizvodi brojne delove i dodatke za šedu kako bi još više pojedinac mogao da prilagodi ovaj pištolj sopstvenim potrebama i sopstvenom stilu gađanja. Nov u prodavnicama se kreće od 120 do 130 hiljada dinara ili ti nešto više od 1000 evra, a polovan možete naći u solidnom stanju za 600 evra. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. A ukoliko se nađete u Beogradu ili ste iz Beograda i želite rekreativno da gađate, slobodno dođite do streljačkog kluba Target, adresa Miloša Pocerca 10 i zabavite se. Vidimo se sledeći put.